চৈতি বা আরে কুয়াড়ে গলু বা আরে চৈতি না সে জমা শুনিবনি তোরা আଜି হচ্ছে ঘইটাটে ସବୁବେଳେ ଜୀବଟା ଖାଲି ଅଖାଡୁଆ କଥା ଗୁଡାକ କହିଦଉଛି ନା ଆଜି ପରା ମାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ମାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆଣିଛି ହେଲେ ଇଏ ବାଇକିନା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କେଜାଣି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ଏଥର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ହେଲେ ଚୈତି ଚୈତି ଜମା ଶୁଣିବନି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଗାଇବି ସିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ହଁ ହଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ये बालेश्वर झियो बालिया बालिया कटकिया झियो मिठा सबारे कटकिया झियो मिठा पारादीपी झियो लुड़िया लुड़िया ब्रह्मपुर झियो खटा केला जियो मिठा लुहा खंड पूरी जियो दिली सुना सबारे पूरी जियो दिली सुना भुवनेश्वर जियो सुना पानी दिया हाथ लगेई मना ये डाकिबार कारण है कि जे कोन कारण है कि जे आसी होचे घइटा जे सब बेले जीवटा आजी पार्टी रे गाजर पुरई दे सेपड़े ठिया ये ना सब बेले जीवटा खाली अखाडो कथा गुडा कहती ना ये कहते ये मां को दंड यात्रा चलछे हां 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 छैति पे बड़ा बजार तुम पे पूजा सामग्री नहीं आनी छी आ तुम डाकले छोड़ीबा को नहीं एनी मो पे पूजा सामग्री हां ठीक अछि दियो ऐसे सुनो मां को पाखु जाई कि पूजा अर्चना करी हां जा आसी जा ये भलो से पूजा अर्चना करिवो ए प्रभु आपण को दिला अपार एमिति गोटे शिमुली पालार झियो को जाई मो जीवन को धन्य करि दैछ हे प्रभु हेले प्रभु मन रे केवल गोटे दुख अरे मालक निरंजन जय शिव এবার আমি সাধু বাবা এবার আমি বন্ড বাবা এবার আমি সাধু বাবা এবার আমি বন্ড বাবা मालक निरंजन जय शिव खाली दुख नुह बस तुम मनरे आउरी गोटे सन्देह अच्छी तुम राजनीति आग को बढ़ी पारुन बाबा आपण के बाबा अरे ओ मालक निरंजन जय शिव मु हली बाबा सले रे खुशी हेबी हले बाबा बाबा कोठा को हलेबी कहून हले पूरा ढिला करी पके ढिला पूरा टाइट करी पके अच्छा हां मु तुम मनर वेदना को बुझी पारुची तुम अत्यंत दुख रे अछ हेले बाबा आपण केमिति जानिले अरे ओ मालक निरंजन जय शिव मु हली बाबा सले रे खुशी हेबी हले रे अच्छा मु 10 वर्ष 10 मास 10 दिन 10 घंटा 10 सेकंड हिमालय तपस्या करी आसी मु जानि परबिन दा किए जानिबो बच्चा जय बाबा सलेले खुशी हेबे हलेले बाबा बाबा मत किसी गोटे उपाय दियंतु बाबा मत किसी गोटे उपाय प्रकाश कर से राजनीति कथा पर बुझेबे हेले गोटे झियो को मु शिमुली पार को उठे कि नहीं आनिसी से आज पर्यंत मते जमारो ठीक भी सुख देई पारुनी किछ गोटे व्यवस्था करंतु बाबा अरे ओ मालक निरंजन जय शिव अच्छा हां बाबा तमे जते शीघ्र पारुतो तम स्त्री को एठी को डाको हां बाबा ए संगे संगे डाकी दउची संगे संगे
ये चैती चैती अरे कुआडे गल टिके घर भितर को आस ଯାଉଛି ଯାଉଛି ये बाबा ये होटल तो चैती पूरा लज्जावती आजी पर्यंत कौनसी परपुरुष को आखि टेकी देखी ना अच्छा लज्जावती ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜ୍ଜା ନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ବାବା ମତେ ଡାକିଲେ ଯିବି ये चैती କଣ लज्जा न करी बाबाଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ଯିବି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଡି ଯାଅ ଯା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କଲି କର କର हरि ओम अलग निरंजन कौन होला बाबा तम स्त्री देहरे पशि जाइछि बाबा कौन पशि जाइछि तम स्त्री देहरे भूत प्रेत पिशाच पशि जाइछि बाबा बाबा मो देह थरे उठुछि बाबा बाबा किछि उडे उपाय करंतु बाबा अच्छा हां हरि ओम अलग निरंजन जय शिव किछि भाबिबार नै गच्छ तमे भगवान को ध्यान कर मु किछि पूजा सामग्री रखि दउछि तमे गणेश भंडार को जाई नै आस जाओ जते शीघ्र पार्थ जानतु किंतु लेट रे आसंतु बाबा आगे ए संगे संगे जाउछि लेट आउछि हाँ, हाँ, हाँ। ए संगे संगे जाउछि लेट हाँ, आउछि हाँ, हाँ। चैती କଣ ହେଲା तमे कुआडे जीवनी ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି एठे जीव ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ संगे संगे गले ए लेट आसिले ଶୀଘ୍ର ଆସ ବଡ଼ି जय बाबा सलेइले खुशी हेबे हलेइले आସୁଛି बाबा लज्जावती वर्तमान लज्जा न करी ओढ़ना टेकी टिके देखिल ବାବା ଆପଣ ପ୍ରାୟ ୟାର ସାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଓଡଣା ଟେକିବି ନା, ଆପଣ ନା। କହନି टिके 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 देख ଟେକିଦେବି ନା हाँ ବାବା ଓଡଣା ଟେକିବି ନା ଆଉ କଣ ଟେକିବି ना ना आउ किछि टका टेकी करन खाली ଓଡଣା ओढ़ना ଟେକିବି ତ ହଁ। ହଁ 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 ଟେକୁଛି ये ଚୋକର ଭାଇ ତମେ हाँ लमु चैती तते देखिदेले କଣ मो देहरे कोन नै कोन हे जाउछि କଣ ହେଇଯାଉଛି कोन होछि जानितु ना କଣ ହଉଛି थोड़ा एक लागुछि चेन खोलिबा को मने पडुनी पैंट रे हे जाउछि କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହେଇଯାଉଛି एक ଇରେ ହେଇ ହଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ତମର ଏକ ହେଇଯାଉଛି ହଁ, ହଁ। ହେ, ତମେ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଜମା କଥା କର ତମେ କାହାକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତମେ ଭାବୁଛ ସେ ବୁଢା ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି ହେ ଯାଉନ ସେ ବୁଢାକୁ ଛାଡି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ पळेबी ना आ तू बुढ़ा को थारु थारु थोड़ा मुंह बुढ़ा ही जाइथिबि ए तोइते कौन? से बुढ़ा कोन कहि गला जानि तू कौन कहि गला से बुढ़ा कहि गला हां तू कुआडे गोटे सेजमुतुरी से बुढाको मारिକି तमको कहि जम काहे घोड़ा बाण पिंधुनु अंटारे आउ मते ए कथा सुनिला बेलकु कौन? मोर गोटे गीत मने पड़छि तमर पड़ी गीत? हां गोटिए पद गाइबी ଦି ଚାରିଟା ପଦ କହନା ଗୋଟେ କାଇଁ ଗାଇବ ହେଲା ମୁତୁରି ମୁତିଲା କମ୍ବଳ ପିନ୍ଧିଲା କାଣ୍ଡ ଫୁଲା ଦିଲା ଧାର ସୁଦିତ
ତାକୁ ଲାଗିଲା ସାର ମୁତୁରି କହୁଛି ଆଉରି ମୁତିବ ମୁତୁରି କହୁଛି ଆଉରି ମୁତିବ ଭାସି ଯାଉ ଘର ଦ୍ୱାର से बेकारिया कथा बंद करो मुंह तो उठा को सही कर इतने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम इतने दिन तुम कहाँ थे मजा आगो को तुम एते दिन छाड़ी में जरा कुआड़ रहते कोन करतरो मो कथा तो ठीक मने पनतरा କିଏ ମୁଁ हां तमे आ गां गला ना ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିପିଲି ଯାଇଥିଲି ପିପିଲି ଯାଇଥିଲି ପିପିଲି ଯାଇଥିଲି ପିପିଲି ହାତରୁ କିଛି ନ ପାଇଲି ମୁରାଟେ ନେଇ ଆସିଲି ମୁରାଟେ ନେଇ ଆସିଲି पूरा पूरा काउट पाइलो बे एटा मुड़ा ने गुडे जबर किळा ना 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 नहीं। ये मुड़ा मु नै बिनी ଆଉ ରଖିଦଉଛି ବୁଝିଲ କଣ? ନେମ୍ଭୁ ମନ୍ଥି ଦବ କଞ୍ଚା ମର୍ଚ ଦଳି ଦବ ଟାଉ ଟାଉ କରି ଗିଳି ଦବ तमे खाइबा त मजा तमे तमे आई के तमे जेजना के समझ खाइ मु कि तू खाइबिनी से मुड़ा ପୁରା ଗୋଟେ ମୂଳା ବଂଶ ଯାକର କିଳା ହବନି हबनी हाँ, हाँ। ए तो मजा कोन छटिया मुड़ा ରହିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ମୁଁ ମୋର ସେ ରେଡ଼ିଓ ଭଳିଆ ବାଜି ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଘରେ ଘାଇ ଦୁଧ ଥିବ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା କରି ଆଣିବ ତମେ? अछि 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 ଅଛି ନା? अछि बा हाँ, मु संगे संगे जीबी तम पई चा करि के लेके आसीबी हाँ, हाँ। तमे एइठी अपेक्षा करतिबो ना, ना। तमे कुआडे जीवनी ମୁଁ ଆଉ तमको କାଇଁ? एते दिन पर पाइछि हाँ। तमको मु चा पेइबी आसीछि এইটা ঠিয়া হবু সে ঘর ভিতরକୁ জমা ଯିବୁନି घर जबर कोन होले ডুঙরি পিয়াল পাকেছে ଭଲ ଭଲ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲଗେଇକି ଆଇଥିଲୁ ରେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଘର ଆସିଥିଲୁ ବେ ଖୁଣ୍ଟର ହୁକୁ ପକେଇବାକୁ ଚା ହଁ ନମସ୍କାର ଆରେ ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲ ଆଉ ତମେ ବାର ଯାଉନ ଚା ଟିକେ କରି ଆଣିବ हां ପିଇବା। हां ओइ संगे संगे तमे चा करि के लेके आसी ଶୁଣ 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 କିନ୍ତୁ ଚା ଛାଣିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଛାଣିବ କାହିଁକି କଥା କଣ କି ତମ ଚା ଛଣାରେ ପରା କଣା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ମୋ ଚାହା ଚଣାରେ କଣା ଥିଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ବେ ଛଡ଼ା ଗଲା ଭିତରେ ଚାରି ବାଟି ବୋଲ ଛାଲୁନି ମୋ ଘର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତିକି ନାଇଁ ଆଉ? ତମ ଚା ଛଣାରେ କଣା ତୋ ଲୁଙ୍ଗିରେ କଣା ତା ଛାଇଆରେ କଣା ତମ ଘର ଚାରି ବାଟେ ବାଡ଼ ସବୁ କଣା ତମର ଯେତେ କଣା ମତେ ଜଣା କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦବ କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକି ସେ କଣା ବନ୍ଦ କରିବ ନହେଲେ ଏ ସାହିର ଅଶୋକ ଗୌଡ଼ ସେ ତମେ ଦି ଜଣ ଶୋଇଥିବ ସେ କଣା ବାଟେ ଡାଙ୍ଗ ଘଷିର ଛଡ଼ା ତୁ ଏଇଠୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବି ବେ ନା ନା ପୋଲିସ ଫୋନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି ରହ ସେଇଠି ରହ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ବାପା ଭୁଲିକି ଯିବୁ କଣ? ମନ ରଖିକି ଯିବୁ ହଁ। ଏ ଫର ଆପୁଲୁ ଆପୁଲୁ ବି ଫର ବାନାନା ଏ ଫର ଆପୁଲୁ ଆପୁଲୁ ବି ଫର ବାନାନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନାନା ନା ନା ମୁଁ ନାହିଁ ସିପର କାପୁଲୁ କାପୁଲୁ ଡିଫର ଟାନାଲା ଏ ସବୁ କାମର ମାଷ୍ଟର ଅଗା ଦେଇ ବଳିଆ ନନା ଓଏ ଜଇଦି କଣ? ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଦେଇ ଯାଉଛି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ କରିବ कोन ଯଦି ଏକ ଲାଗେ ନିହାତି ଅଧରାତିରେ ଯଦି ଏକ ଲାଗେ ନିହାତି ଅଧରାତିରେ ବାହାରକୁ ଉଠି ଯାଇ ମୁତି ଦବ ନହେଲେ ନହେଲେ ତମ ଖଟ ଓଦା ପଡ଼ିବ ଗଳି ଆଇଥିଲା ଖୁଣ୍ଟର ହୁକୁ ପକେଇବାକୁ ବେଶୀ ହଉଛି ଚୈତି ଚୈତି कोन ଏଇଠି କିଆ जीबी ଏଇଠି କିଆ काई की जीबी ଆରେ ଆଗକୁ ଯିବା मत मारी बंद तमको देखले म डर माडुची ଆଗକୁ ଯିବା तमको देखले म डर माडुची ହେଲା ଏ कोन ତୋടെ କଥା ବୋଧେ ହଠାତ୍ କହିବି ନା तू कोन खाइछलो ସେ ଚକରା କହିଲା ଚା କରିବା ପାଇଁ ତା କଥା ତୁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ हां राजी ଆଁ? गेली ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ हां राजी गेली ଯଦି ସେ ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତା ଏଇ ଆଉ कोन काई कहबा बेसा ना काई कि जाऊ कोन कहबा କାହିଁକି କହିବ हां काई कहयो
ଏମିତିଆ ପିଲା କି ପୁରା କିଳା ମାରିକି ପଳେଇବ। ମୁହଁ ପଡ ଦେବି କଣ କିଣା ମାରିକି ମୁହଁ ପଡ ହେ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ଚା ପିଇବା କଥା ଟି ହଁ ତମର ଚା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ହଁ ବିନା ଚିନିରେ କରିବି ନା ଚିନି ପକେଇକି କରିବି ଖାଲି ବିନା ଚିନି ନୁହେଁ ଆଉ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ପକେଇକି ଟିକେ କରିବ ନା। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ମତି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ହେଇ ଅନାନି ଆଜି ତମେ ଚା କରିବ ମୁଁ ଚା ପିଇବି ଭିତରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ କଣ ଥରୁଛ ଶୀଘ୍ର ଆସ କହିକି ଗଲା କଣ ନା ଚାପିବି କହୁଛି।